I am Johnson Fernandez. I am ex-chairperson of Margao municipality. So हांव चड सरप्रायज जालो जेन्ना हे गार्डनाक कितें तरी कॉन्क्रीट बिल्डींग येता ते चोयन. सो म्हाका दिसता कोण रेजोल्युशन घेयल तें म्हाका खबर ना, बट जे कोण जे कॉन्सिलरांनी जे रेजोल्युशन घेयलां म्हाका दिसता ते मडगांवकार न्हू, ते म्हाका दिसता मडगांवची हिस्ट्री जाणाय. हे गार्डना बद्दल हिस्ट्री जी हांव जाणा ते नीज मडगांवकार जो आहा तो जाणा सगळे. हे गार्डनाक आमी ल्हान आसतना आमगे फूल मेमरीज आहाय सामक्यो. हे गार्डनाक आमी ल्हान आसतना खेळपा वयताले, मॉर्निंग धांवपा वयताले, ती आमी एनिमल्स आहली ती चोवपा वयताले, झोपाड्याचे वयताले. ते गार्डन आतां मेंटेन जायना. जेन्ना वेन आय वॉज अ चेअरपर्सन हांवें ते गार्डनाक ग्रीनरी करपाक एकलो एम्प्लॉय दवरलो, सुपरवायझर आसलो म्युनिसिपालिटीचो, तो शेटकर म्हणटाय तो. त्या शेटकराक स्पेशल म्हाका म्हण ग्रीनरी जाय, कित्याक ह्या गार्डनाक म्हणून म्हाका जायती मेमरी जाय आनीक तोय बी कोतालो काम. सो म्हाका हें गार्डन कॉन्क्रिटायज केल्लें नाका. हें गार्डन म्हणटाय तें मडगांवचें दायज. हे मडगांवकारांक सांबाळून दवरपाक जाय. आनी कोण मनीस हे गार्डन कॉन्क्रिटायज करपा मुखार चलता तें म्हाका खबर ना, पूण देवान तेजेर बरी बुद्धी घालची आनी हो प्रोग्राम हो जो प्लॅन आहा तो स्क्रॅप करचो आनी मडगांव गार्डनाचें दायज राखचें, हे मडगांवकारांचें दायज राखचें. कित्याक हेज्यांनी फाटल्यान देखून मडगांवकारान मडगांव कोणूय मिनिस्टर आसो, कोणूय आसो, सीएम आसो, कोणूय आसो, एक तूं गार्डन केन्ना हे भाशेन असली गार्डन खूंय ना. आख्खे मारगांव ना, आख्खे गोंयां ना असली गार्डन. सांबाळून दवरपा सुवातेर तुमी ते कॉन्क्रिटायज करताय ते हांव थंय सारको हे जालो. आनी ते जाल्यार स्पेशल हें आहा थिंगा देवाचे आमी गणपती थिंग पुजताय ते तुमी हें कोताय, म्हाका कांय समजना कितें तें. आम स्पेशल हांव एवरी टायम एवरी इयर हांव गणपती थिंगा पांय पडपाक वयता. सो ते जावपाक जायना, कॉन्क्रिटायज जावपाक जायना, कमर्शियलायज जावपाक जायना. हे म्हगेली मागणी मडगांवकारांक. स्पेशली हांव सांगता, सगळ्यांक मागता की हें ओपोज करचें म्हूण सगळ्यांनी. थँक्यू.